Hi guys! Reading your comments part 1. Pero reading your comments ko is hindi ko ilalabas yung i-read ko dyan sa screen. Okay? Kasabot mo. First comment. 1v1 po sa MM2. Add mo ako. Hindi ako nag-a-add guys, kundi nag-a-accept lang. Ikaw na lang mag-add sa akin. User ko is Zoezer93643. Anong user ko? Zoezer93643. Sabot na mo. Muna akong user. Next comment. Please add me. Tiarixie. Basta muna na yung name daw. Aray ko. Nahulog pa talaga siya, bay. Next comment. Keep going. Ha? Ano daw? Keep going. Saan po mag-keep going sa pag-vlog? Ano yon? O, diba? Meron ako dong magic tricks. Ano ba yan? Ang pangit. Ay. Next comment. Yo! Ipagpatuloy mo lang. Yan. Nakasub na rin ako. Oy, thank you. Thank you po. Thank you po. And then, next. Wait lang. Next comment. Subscribe. Subscribe. Good luck on your journey. Ay, hindi ba? Wait lang guys. And that's all. Reading your comments. Alal. Bye bye guys. Bye.